Nimetaka niweze kuongea sur les manœuvres du diable ou le ruse du diable ou kwa Kiswahili hila za shetani. Ni somo ambao nitaifanya kwa ufupi, lakini nitaenda nayo parti par parti. Katika somo zinazozungumza juu ya ukimya na utulivu, inabidi ujue namna gani ibilisi anaweza kukutokea na namna gani anaweza kukutega ili usijue kwamba ni yeye lakini akumbe na ni yeye. Le ruse ou le manœuvre du diable. Ephésiens chapitre 6 du 10e au 12e verset. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les princes des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Huyu ni mtu wa Mungu, Paul. Kwenye hii barua anapoandika kwa Waefeso, anawaambia kwanza mwenendo watakaotembea nao. Ni wale ambao ni watoto wa Mungu, wamezaliwa mara ya pili. Wamezaliwa na baba na mama kwanza kimwili, lakini kwa mara ya pili wamezaliwa sasa kiroho. Maana kinachozaliwa na mwili ni mwili na kinachozaliwa na roho ni roho. Wakati Paul anapoandika barua hii, tangamano inasema les armes de Dieu au silaha za vita ambao tuko ndani yake. Kwa mara ya kwanza katika ile ambao ni Scofield, version Scofield, anasema les manœuvres du diable. Ndani ya hii français parole vie anasema le ruse du diable. Kwa Kiswahili anasema hila za shetani. Amini kwamba tupo ndani ya vita, na hii vita sisi kama watoto wa Mungu tuko engagé ndani ya conflit spirituel, na hii conflit spirituel iko zidi ya mabaya, le mal. Mabaya ambayo yanasolicite kila mtu mchana na usiku. Iwe ni maconvoitise de la chair, iwe ni mabesoin physique, iwe mabesoin mbalimbali. Mwili inatuomba kila siku. Inataka tuibe, inataka tutukane, inataka tujioneshe, inataka tusharatike, inataka tukunywe. Mwili inatubeba katika ile vita. Na mara nawaambiaga, adui wa kwanza wa mwanadamu si shetani. Adui wa kwanza wa mwanadamu si mapepo. Adui wa kwanza wa mwanadamu ni mwili wake mwenyewe. Ndio maana Paul anasema, enendeni kwa roho, hamutatimiza tamaa za mwili. Maana mwili anashindana na roho ili atimize tamaa zake, na kwa sababu mwili hautariti ufalme wa Mungu, ndio maana unashindana na roho na kutusukuma ndani ya maconvoitise de la chair. Hii vita zidi ya mabaya inatuleta ndani ya conflit spirituel ambayo iko décrit comme étant le combat de la foi au vita vya imani. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 inahakikisha ile. Na vinapokuwa vita vya imani ndani ya 1 Timothée chapitre 6 verset 12, anatuonesha sasa kwamba ile vita, ile sollicitation ya kutukokota toujours vers le bas, vers le péché, vers le mal, haitaishaka wakati bado ungali katika mwili. Utamalizaka vita wakati utatoka ndani ya mwili. Lakini take ungali ndani ya mwili, ile vita itakuwa tu vita ya kutaka ufanye mabaya, vita ya kutaka ujioneshe, vita. Mtapata na walimu wanakuambia batakudelivrer. La véritable délivrance sera le jour où on communiquera ta mort. Maana huu mwili ni mwili wa magumu na matatizo tu. Sijue kuna mtu unanisikia. Utazunguka huko na kule kutafuta deliverance, kutafuta solution kwa hii dunia. Ndugu zangu, kaka zangu, baba zangu, hautapataka la véritable solution. La véritable solution c'est de la félicité, kule ambako tunataka tarajia kuenda. Wokovu yangu, wokovu yako hauipate juu ya myombako kukua pasteur, juu ya shangazi yako kukua mama wa habari njema. Hauipate kwa sababu umezaliwa ndani ya shirika fulani. Mtu anapoenda kumai, anaenda kachunga, banasema kabido kake ni watatu ni waine, si ndio? Na anenda shota mai kama ulilamkia wa kwanza unachunga wa kwanza, wa pili, wa tatu. Lakini acha nikuambie,
Pokuja kwenye kisima cha uzima ambayo ni Yesu Kristo, hakuna nimero ya saa ulifika. Sijua unanisikia? Hakuna nimero ya wakati ulifika grace. Manimero ya makominote zetu 3e CBK 55e CBZ ni manimero. Mekunini ya chemchemu ya uzima ya Jésus hakuna 3e, 4e, 5e. Unaposhota unaishota bure. Na unapoishota bure unakuwa kubenye yeye njo komando, wewe uko nyuma yake. Vita si yangu, vita ni ya Baba. Vita haiko yako, vita ni ya papa. Si eselemasi ushakaitika akue arole mu FRDC yako. Wakati alipiga vita, Ibilisi aliterase Jésus. Le jour angelifete bateme. Sie tunafeta ka bateme zetu, me bateme ya Bwana wetu Yesu Kristo ulikuwa fete dans le désert. Bwana wetu Yesu Kristo akaenda mu désert. Désert ni mateso. Desert ni kilio, hamuna maji. Diabla anampiga, anamwambia tengeneza hii jiwe ikuwe chakula. Anasema siwezi, imeandikwa. Haleluya. Mathayo 4:4. Mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa kinywa kitokacho kwa Bwana. Anamwambia, ebu nakuonesha dunia yote, tambuka, nitakupa yote. Utanipatia vinyeni vyangu? Usimjaribu Bwana Mungu wako. Haleluya. Yesu akashinda. Alipomaliza, Ibilisi akasema nifanye tena nini? Yesu akabebewa mpaka Golgotha. Akapigiwa. Iliwezekana, diabli akasema nimeshinda. Isitoshi, Yesu akakata roho. Diabli kawaza inabakia kudunia. Bakabeba Bwana wetu Yesu Kristo mwili yake. Marie sa mère savait que espoir ya maisha imeisha. Kwa sababu yeye ndo alikuwa espoir yao. Petro ami fidèle akarudia kwenye mitumbu wake. Juna amekuwa desi na master. Amekuwa desi akaenda. Nataka ni kuingilize juu ya rizi ya diable. Wakati wote walisambaratika, Bwana wetu Yesu Kristo aliingia ndani ya kaburi. Kila jaribu na kila magumu inamalizaka siku 3. Ambia mwenzako 3. Nisaidie mwambie bie 3. Kila jaribu grace, kila magumu mu maisha ni siku hizi 3. Wakati Yesu aliingia mkaburi, le diable savait que ameshinda. Akumbe ilikuwa njo kusinye victoire sur le diable, sur les démons et sur toutes les principautés. Yesu akisha fanya 3 jours, hakufanyaka 3 jours mu repo, alifanyaka 3 jours aende hubiri na benye bali kufaka mwile loi, waliheshimiaka loi ili batoke yayo nabo wapande nabo. Na siku alifufuka bien aimé, Biblia inasema le jour où Jésus-Christ alifufuka, na wote bebali kufaka na matumaini ya kufufuka, bakafufuka naye, bakaonekana mu mabarabara ya Yerusalema. Bien aimé, le combat est terminé. Vita imeisha. Vita ilipoisha, sasa diable aka-occasionne inaitwa sasa marize. Ni ile ninaingia sasa. Rize ni nini? Hila ni nini? Hila ni ma strategie, ni ma metode, ni manamna mbalimbali ambazo shetani Ibilisi anatumikisha kwa kupotosha benye ni bashindi abalete mkushindwa. Alors j'explique. Vita inaishaka dans un pays, ndani ya territoire. Baskari kama mulipigana, FRDC inapigana na M23 kwa mfano, na inapiga M23. Mahali M23 iko na kimbilia juu imeshindwa, inaachaka mamine, mabombe. Na inapoacha zile mabombe, inaziacha comme signe kusema mwenye atafika hapa naye akufaki. Juu tumeshindwa, tunakimbia atakufaka. Inazitengeneza pia, inanunua magrenade za kufanana avoka, za kufanana anana, za kufanana thermos. Hivi mwenye atalogota aseme nimepata anana, lakini haiko anana, ni bombe. Et c'est le diable, va soldat na va rebelle, va shaka kamata stratégie ya rebelle mkubwa Satan. Vita inapoisha, bana installe magrenade na mabombe za kufanana chakula yenye unahitaji.
ili wakati utailogota uamini umeua, mimi umepatikana. Njo hila za shetani. Na leo kwa muda ninaongea na wewe, tunaenda tuko mueglize definitive. Eglise primitive ndo ile ilianzishwa siku ya Pentecote. Lakini leo tunavivre dans l'église definitive. Ni siku za mwisho za kanisa. Na ibilisi anajua kwamba siku zake zinaisha. Qu'est-ce que je peux faire? Ninaweza fanya nini ili nipotoshe wengi katika njia iliyo sawa? Anaitilize ma strategie zenye wanadamu wa leo wanahitaji. Inaitilize strategie kubwa na nzuri yenye inapendezaka kila mtu. Dini au ma église. Le diable a déjà créé les églises. Le diable est en train de créer des églises. Il est en train de créer des ministères. Il est en train de créer des groupes de prière. Il est en train de créer des chorales et des évangélistes. Va mudomene yake, me venye anafananisha na va mudomene yetu. Sijue nasikika Remi. Ni kusema, anaona vyenye watu wanapenda leo. Anajua Esdras hezi enda tena kubwati de nuit. Anajua gisi mdogo wake Shadrach hezi enda tena kunini kubarbeki. Anajua ke leo watu wanapenda baolewe na baoe. Alo anaona ya kwanza yenye alete strategie asisitemu ba predikatere baki. Kuona badada habiko naolewa tena. Watu ni wagonjwa sana. Nikileta ministère de prière ya maguérison bataishia amo. Ni strategie yake ili adistraire taifa la Bwana. Alo anajitahidi ajifananishe kama kondoo lakini na ni imbwa ya mwitu. So ndo maana saizi tuko hapa wengi, lakini nataka nikuambie kweli mbele za Mungu. Hitaji ya wengi kati yetu haiko mbinguni. Hitaji ya wengi kati yetu ni wapate solution ku probleme present. Ni mbinu ya shetani. Aongeze mabesoin muroza watu, na watu wapende chisomo, wapende vya chisomo, lakini mule hamuko preparation ya enlèvement. Ni hila za shetani. Ni mametode za ibilisi. Anafanya ile metode ili apotoshe walio wengi. Baseme aniomo vya chisomo. Antuka basi tunabariki Mungu ashakuwa muombaji. Tunabariki Mungu ashakuwa muimbaji. Antuka leo ni pasteur, mena ni diable alifanya ile kitu. Nini itaacha ugundue zile? 1 Jean chapitre 4 verset 1er. 1 Jean chapitre 4 verset 1er. Chunguzeni kila roho. Chunguzeni kila roho. Kama inatoka kwa baba wala kwa ibilisi. Lakini utachunguza namuna gani weye peke na uko mumagumu. Ni utulivu na ukimya itaacha uweze kuchunguza. Haleluya. Ni ukimya na utulivu. Mwache niwape mfano. Sipozoke uko na madamu. Umezunguka kumaupito na maupito. Sindio? Umelipa pesa kwa Liston. Umelipa pesa Horizon. Umelipa pesa Katwa. Umeenda Kiondo. Umeenda partout. Umeenda na Buira. Umekuya na hapa. Umeenda na kwengine. Hakuna gerison. Mtu moya anatokea Kisangani, Bukavu au Kinshasa. Na banakuambia kusha kuya prophet anaponesha magonjwa. Ukaleta mke wako na akamuombe akapona. Utakatala haiko serviteur de Dieu au nani serviteur de Dieu? Kwangu ndasema ni serviteur de Dieu. Na weye? Mie ndajicontenter juste na guérison. Parce que nimekuwa naitafuta longtemps, alors nikaipata. Je vais dire que Mungu amejibia ma prière. Alors mwache niwaambie. Hawa hawana makosa.
Na wewe hauna makosa junjo bezwenye uko nayo. Lakini acha nikuambie, wataongezeka wengi, wataponesha, watafungula, watazalisha, lakini na hawana Mungu. Na hawana Mungu. Diable ata multiplier ma don. Rémi, diable ata multiplier ma don. Ata multiplier de l'argent. Ata multiplier ma guérison. Mais kugundua que ça c'est Dieu, il faut l'esprit de discernement. Et c'est ce qui n'est pas aujourd'hui à Butembo. Merci. Ndo maana leo kwenye redio mtu anaweza katala kufanya achat parcelle ya hii ministère, mais ataitika apoteze $1000. Juu mwenye alimhubiri alisema, dada ukikamata hii envelope ya $1000 haitaisha 6 mois na uyaolewa. Na naikamata bien. Kwa nini? Bezwe yake itumilike, lakini si mapenzi ya Baba wa mbinguni. Hila za shetani. Ila za shetani hatumikishe tena vitu vibaya. Anatumikisha no besoin. Na nimeongea mara na mara nasema, wakati unaombaka na ibilisi anakuwa unasikia, yeye ni wa leo, yeye ni wa mara kursi. Lakini Mungu tunamtumikiaka, yeye anakuyaka kuma escalier. Me shetani yeye anapandaka na asaser. Mungu wetu anakuya pole pole. Haleluya. Niko na dada mmoja ambaye shida ni kubwa ilimpata. Kwa bahati mbaya a 20 ans alikuwa amezalia kwao. Pandale 20 ans amezalia kwao, akatoto kiko anakomala. Kaki dogo hivi dada ashajita fie mera 20 ans, unaona na desespere. Mais kitu mwa kilitokea, akapata neema ya kupata garçon, c'était une jolie fille. Garçon moya wa hapa mvile. Akapiga kopo. Alipopiga kopo, akamununulia bodaboda. Dada kanja tembea naye, anakuta sema hiyo hii ni neema, si ndio? Na kwa sababu maministere zetu, ndugu Kambale akipita hapa mbele anashuhudia, anasema Bwana Yesu asifiwe, nilishanunua ingine voiture. Mungu simutapiga mikono sana. Mtu akisimama anasema nilishatubu zambi zangu, ni muujiza, hamutaipiga. Kwa nini? Mentalité ya diable imeseme dans les gens que Mungu anisaidie hii message muelewe. Dada kapata bodaboda miezi 6 baadaye. Garso akamwambia sikizeni, mie moto yangu iko na pane, nisaidie mimi natembelea yako. Narisha mkonetre kila siku. Basi mwanakupa bodaboda. Dada tawe. Mtu anakupa bodaboda ni ya $850 na 900. Anakupa clé. Utamkatalia migulu. Kwa sesere. Vous me comprenez? Ninasema yenye mimi najua mroho zenu hapa. Tukue watu. Dada kasede mara na mara. Alipo sede, bwana après 6 mois akarekipere bodaboda sibe anaitembelea. Après quelque temps hamrudishie moto. Dada anamuita sema moto aseme ungwenda kurudishia. 4 jours na shamununulia na iPad ya bien, hivi telefone vya mzuri. Akamuita akamwambia s'il vous plaît, telefone yangu isha bloqué, unisaidie na iPad, mimi natia mo carte yangu ndaitumikisha. Nayo akairekipere. Anasema anamuita kuka telefone kama mamake, garso anamwambia tangia leo onekome. Usipimake niita hata. Dada kapata tasio. Ni tasio ya shetani au ni alijiletea? Hakujiletea. Alikuwa piégé na rizi ya diable selon les besoins qu'elle a. Quels sont les besoins que tu as pour que le diable te tende par tes besoins? Parce que le diable hata kutandaka mu besoin nye hauna. Besoin nye uko nayo Esdras, ndo nye diable atatokeleaka ndani yake. Et tu penseras que c'est l'exaucement de tes prières ici. Si tu ne tires pas attention, utakume pakamatika. Dada kapiga attention. Après ça ule kaka sema huyu fia atanifanyia vibaya. Yeye peke akamwendea tena kwa wafumu. Akamkoroga, dada akakufa mabivimba. Akaanja oza. À l'heure où je vous parle, la sœur est à l'hôpital ici à Butembo. Alishafanana. Mara ya kwanza alipewa bodaboda. Mara ya pili akapewa iPad. Bien-aimé, diable iko na akili kukupita. Itakuleteaka chenye unahitaji,
lakini itakuwa kanjo kaburi yako. Maana yeye iko mpublicite yake. Yeye anahitaji watu. C'est un marketeur du royaume des ténèbres. Mais nous avons un vrai marketeur du royaume de lumière, s'appelle Jésus. Anatumikisha mbinu akuvute kwake. Unajua bamama kwanza na badada, kama ni haba baprofete yenu ba huku mumaveni, wamebakula pesa. Kwa nini? Munahitaji vitu vya kimwili, amuhitaji vya kiroho. Hila za shetani. Et le diable atendaka travailler kunganda. Hapa tu. Hapa. Munasai muko mamine za diable. Et les mines du diable, il faut les yeux spirituels pour détecter cette fille, ce garçon, cette maman, cet homme. Est-ce qu'il pour le bien de l'église? Le ruse du diable. Meme mukorale muneza pata baimbaji wengi munanja yala hapa. Haiko wote mwataingiaka ju pour le bien. Na munyi ata na muko na bazamani, ruse ya diable inaweza kuitiliza. Kuna mtu unanielewa? Ruse ya diable anaitilize vitu fulani vinakuvutia, vinakukubalisha. Msema mara hiyo huyu ni Mungu. Sasa la main de Dieu, nimeuona mkono wa Bwana, nimeuona mkono wa Bwana, imba. Na watu wanatoka jasho. Verite ni mbinu za ibilisi kufanya nini? Kukutosha mroyom. Mungu atusaidie sana. Anapofanya ile akishapanda ile mambegu, anatokea meme muwaproche wetu. Diomwe. Unatoka hapa umejazwa bien, tu es vraiment enfant de Dieu. Na hauna kinyongo chochote. Peut-être uko mjeune de prière au sijui uko mkazi gani. Lakini unapofika kunyumba tu, unaingia mshambre yako, pengine mnalala na petit frère ou bien petite sœur, mais unakuta boîte yako ya lotion asha ichezea moyote, anaibeba. Kisha unauliza, nani njoo mwenye alichezea mu mafuta yangu? Mtu anakuambia tunepakalana wewe. Après ça, unaenda uliza na mama yake. Una mama yako sema, mama, mafuta yangu mna njoo alichezea mwayo. Aseme, ukanyi ulangana akabano mauta. Unasema mtauliza nani? Badi mie mniambie. Mie sindapiga hapa mtu, si ndio? Unasikia dada wanasema na wewe Mkristo. Ni hila za shetani juu ya nini? Zikukasirikishe sana na upoteze force spirituelle yenye ulitoka nayo hapa. Le diable ni stratege. Akiona umepanda tu, papa, utatoka hapa, unakuya kurepe, utijumi nenda kuzoe, unarudia na kilio. Ulikuya kuministeri, haiko hata reminjo alitaka wala papa eme, me unasikia na kuambia tibo, nindi wasu wako ministeri kwa hano. Nina kuyaka na pokeaka. Unajikuta unachoka, haiko yeye, c'est le diable. Inabidi usimuone kuwa shetani, lakini uone shetani nyuma ya ile. Kuwa na hekima na akili. Maana mukimya na utulivu, usipokuwa na esprit ya discernement, utagombana, utatukana, utakwaza na utakwazika. Utaacha na kazi ya Mungu. Utasema kama vile njobi inaweza kuwa tu ku ministeri ya boleo nayo. Kweshine bure, shie bote tuikale, unaikala. Siwezi enda tena kuchisoma. Nitakuwa nachifatia ku radio na ku television. Hila za ibilisi. Juu ya nini? Diable leo iko mkete ya kupata baklia. Na ndio maana Biblia inasema anazunguka akitafuta mtu amumeze. Hata zunguka basi mimi siendake kubari. Hezi nitafutia kubari. Haleluya. Remi, hila za mingi zitatokea mkutaka accomplir ma besoin. Kuko wengi ambao wameshindwa maisha. Na kushindwa maisha wanaona kuanja ministeri, kuanja na eglise ni kope. Na mimi nawaambia kweli, ukikonte un bon nombre de ceux qui ont commencé le ministère à Butembo, un bon nombre de ceux qui ont commencé les églises, walianjaka na habana na kinga, leo biko na mamurano. Leo biko na donc unakutaka ananja tembea mugari yenye inafanana ya Tembos.
haiko kusema iko na kazi yake, anasema ni huduma. Naeleweka Remi? Ni huduma. Sasa ukimsikiliza unaweza sema vraiment ataresoudre maprobleme zetu, na maombi yanataomba itafika mara 100 kwa Baba. Ni mbinu na hila za shetani kuwapofusha macho. Mimi nakuambia tukikuomba $100 hapa na njoo uko na usiitoe yote, ni zambi. C'est un péché. Mtu kutoa zote zenye iko nazo c'est un péché. Wewe wa $100 unapenda utoe 80? Ni perte. Hata kama tunataka uza parcel, mtu anatoa chote alicho nacho, aona baba papa. Hila shetani kubaiba esprit ya discernement na kubaiba pesa zenu. Après ça naambia watu, Mungu ameniambia mwaka huu mtaona miujiza. A condition envelope hii ya kwanza ni 1000, ya pili ni 300, ya tatu au toa sadaka ya kulumiza roho yako. Toa sadaka ya kulumiza roho yako. Na unaangalia, imagine bibi ya Remi anaweka ya sawa 1000 bal, hayaipeleka pengine kukonti, fame iko pale sema ukipana yote ulio nayo. Ona Elia alipomaliza akameza yote. Tena biko na expression papa, walishapewa na neema ya kufanya mazoa ya sauti. Sasa nasema hapa mabafle za mabishi, unasema si atukwe na sauti. Kisha nakuambia alitoa yote, mjana kabakia pepele. Na baada ya hapo chakula kikawa kingi nyumbani. Utanunua parcele, lakini leta kwanza yote uko nayo. Ni mbegu, ni marumbuko. Anakuiba ufalme wa Mungu kwa sababu sadaka njoo ya chake Mungu aturesoudre probleme zetu. Anaonesha ke Jésus hakufanyaka kazi muvi yetu kwa sababu sadaka kubwa na ya maana ni Jésus yenye alikuwa kondolo yenye lichinjwa kaju iondoshe zambi. Dede anakufanya kuwa pauvre kwa sababu ameiba tout ce que tu as. Qui ne connaît pas une maman mwenye alitoa hapa récemment $4000 yake? Jua nini? Jua kusema Mungu amesema mtu atoe sadaka ya kulumiza roho. Mina wasi grace nikuwe hai, nikuwe nimetoka mumwili kwa miaka inayokuja après 60-70 yangu. Musifundishake watu vile. Remi, kama Mungu atatupaka pesa, atupe omwe atamu safra. Haina maana tuwasensibiliser juu ulete $100 na njo kapitale yako yote. C'est un péché et c'est un vol. Ibilisi anakuya mumila ya kuleta ile hila, ailete muma priere. Musifanye tena kazi, musiheshimie tena bake zenu na baume zenu. Au nom de la spiritualité, manyumba zimebomoka, hila za shetani. Au nom de la spiritualité, wanafunzi habasome tena. Bien-aimé, le diable anatuiba akili, anatuiba ufahamu, anatuiba kubose dire, anatuiba kutumika, anatuiba mumila ile. Mwivitu dogo, analeta pia mizozo. Hila yake anatudistraire mkusema. Mtu anakuchokoza na wewe unaanza murepondre, unajitosha muwepo. J'aime les paroles de Kabila. Ifo unasema wakati maneno yotasema iko na nguvu kupita kimya. Kama unajua ke kimya yako inaweza sema kupita kusema, nyamaza. Haiko kila mtu jo mnasumbuaka. Nishawaambia hata tena mimi narejea. Leo shetani hatutafute mwingine, anatutafuta mu maneno. WhatsApp itatusema, Facebook itasema, radio zitasema, bamukartie batasema, batakuhandika ta, batatangaza ta. Kimya yako itatriofe. Reste calme. Nishaka waambia, nani njua anajua nyangarakata? Ni nani? Ushakaona nyangarakata? Unajua na pumbafu? Unajua na nyama mbuko nyama? Unaijua? Wewe njoo unapatiaka ruhusa matusi kuweye. Mie unechambe hata ae. Habeta nigusa ko juu niko na impermeable spirituel. Ila ya shetani inaleta udependre naye muparcele. Unakuta mtu ashatonomana ashagunga, anajua ke akiganga tu ile siku na hautakula. Anafanyaka yote jua kule bien akuchukize. Juu chakula ni dimi akukwazi.
Jua najua wewe una kwazekaka unaenda lala mara moja. Kisha unakuyaka na kwambia ati ati na kajipe kaosha vala kana kunasa sana. Ushakuwa mbaraga. Nuko na Biblia yako unatoka hapa. Haiko probleme kwamba ule mchokoza, ni yeye ashakajua gizi wewe unakwazekaka. Kukwazika yako ina prouver combien de fois tu es bébé. Faut kupanda. Grâce faut kupanda. Unaacha mwana kuambia tu kupumbafu sema sawa gloire à Dieu. Nyangarakata inakuwa kae. Inakuwa kanionesha hayo. Ambuka warichi nangatiriri alikuwa kawae. Ndakutesa sanya kamala bali mutesa kae. Et ça passe et tu vis ta vie. Haleluya. Usisede kuhila za shetani. Usisede. Ibilisi kuna travailler 24 sur 24 heures. Atutoshe mu utajiri ya kidunia na utajiri wa mbinguni. Surtout nous les enfants de Dieu. Na anatuleta mu maombi ya 21 jours, 30 jours, 40 jours mebila kutumika. Na banakuambia ni deliverance. Bien aimé, mimi sitaogopa kuambia kweli. Kila ministère ya kutangaza ma deliverance kila siku, c'est satanique. J'ai pas peur de le dire. Kitaka munenda baambia. Pourquoi? Comment expliquer que kwenye ma deliverance zilianjiaka watu wangali tu possédés? C'est que la véritable délivrance n'est pas dans leur prière. Mwana atakupatia gari, tembeza gari, lishire. Mungu atakupatia duka itaendelea, utakuwa milionea. Ejeni, hauyaka fungula na ya mandazi. Utakuwa milionere. Kisha mnasema tunapokea, atipokea mnapokea. Kisha mnajituma kulia nyeba mama. Jo unaona na hebatu ya ina akili nasema pale njoo kwenye kuko Mungu. Grâce. Prêchons la vérité. Tuambie watu kwamba hila shetani imetokea mbali. Unaweza zala ta, unaweza pata na pesa, unaweza olewa, unaweza katala kufanya maksida, magonjwa inaweza isha mshama yenu. Le diable aussi anafanyaka miujiza. Le diable anafanyaka miujiza. Nawaambia kweli. Uganda kuko dawa ya kuangusha watu. Mediene mapa apele kuangusha watu, aliniapele kusimamisha watu. Haleluya. Tembea kuwa na esprit ya discernement. Siku tunazoziishi ni za hatari sana. Mungu abariki neno lake. Na kwa hii ni parti hii. Mardi naendelea. Nitaendelea na hizi hila za shetani ili uelewe koma unaweza shinda juu kuwe na ukimya na utulivu. Tusimame wapendwa. Hakuna